Ayan o. 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 Ayan o mga sakalam mo. Pati bakod. Ayan o. Ayan o. Damay lahat. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Damay. Ayan o. Usok. Ayan o. Umusok. Umusok ko man. Umusok ko. Natin. Kaya nga. Yan o. So ngayon mga sakalam, nandito na po tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan mga sakalam. Ayan po yung bahay na gagawin. Tinitibag pa nila yung bahay mga sakalam ko ano. Andun sila. Tinitibag pa lang nila mga sakalam ko ano. Medyo bukid na po dito.